अरे तम घर आड़े आज आसीची जाइच कुआड़े तमे जाइच कुआड़े अरे जाइच कुआड़े तमे जाइच कुआड़े अरे मते देखी लुची चकीला जरे कबाट उआड़े हाय कबाट उआड़े अरे कबाट उआड़े हाय कबाट उआड़े तम घरे जदी आसुना हे पानी एटिकी आसीची ए कथा मोराणी अरे तम घरे आज काम हबो 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 ठियारे हाय ठियारे अरे ठियारे हाय ठियारे अरे आसी अछि मोहि पाइपी वाला किए से करिछि तमर ढिला अरे आनिछि 25 16 नंबर काम करि देबी थरकु थर आसी देखि जा सकी बिछमो आसी देखि जा इमिति पाइपी पकड़ी टाइट हो गई सब करले तब हाजिरो पानी 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 छोड़ा यू नॉनसेंस इडियट रास्कल फुट कोटा से का सुने सर ए नाला कमे नाला पातिए अपति के ना अपतिया अपति के कु अपति तो अपति कु अपचये नाला नाला कमे थी तो पर कटो देखलो मो भाई कौन आनी तो भाई हां काली लाई सिली कटक सेठी भिड़ा प्रबल काली लाई सिली कटक सेठी भिड़ा प्रबल सस्ता मिला आंटी कौन घोड़ार कटकरे घोड़ा बाल सस्ता भिड़ा एते हवा नहीं आइछि अंटारे बांधियो पादरे बांधियो आउ दृष्टि सेटा नहीं मुको करबा मोर बकले लमा बाला ए नालो तोर को दुर्बल देखाउछ सेठी कोन करदुल की सेठी हां आउ नालो नाही की बाल नाही मु दुर्बल नालो नाही की बाल नाही मु दुर्बल मते का करि आइलु कौन हाथ को करिछि मो कोन मरि जाइथिले ना कोन तबे तो हाथ उठौथिलो जंत्रणा एइटा नेला भारी दुख रछि तो मन मोहि काई बुढ़ा कोन तते शांति देई पारुनी सारा बुढ़ा पाखरे 6 वर्ष हला रहिलुनी सारा 6 वर्ष रे अधड़ जने पिला हबा कथा हे बुढ़ा जदी टिके एक्स्ट्रा खटी थांदा पेटे फ्री हैं सारा बुढ़ा घसल तम घरे आज पर्यंत वा वा 6
ପଦ ଶୁଭୁନି। କଣ କହିବି ରେ ବାଳ? ନାଇଁ ବାଳ, ସେ ଯୋଗ ପୁରା ଜମା ଘଟି ପାରୁନି। ଘଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସବୁ ପ୍ରକାର ତୈଳ ୟୁଜ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଘଟି ପାରୁନି। ଘଟି ପାରୁନି? ହଁ। ସାରା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଲଣ୍ଡନ ସବୁ ଲଗେଇଲଣି, ତମର ଘଟି ପାରୁନି? ସାରା ବୁଢାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ନା, ସେ ଟିକେ ଜସିମିନ ତେଲ ପକେଇଥାନ୍ତି। ସାରା ବଜାରରେ ଭଲ ମାର୍କେଟ ନେଇଛି। ସାରା ବୁଢାର ସାପ ବା ମରିଗଲାଣି, ଦମୁରୁ ବଜେଇଲେ ଆଉ ସେ ସାପ ଉଠିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ ନେଇଯାଇଛି, ଇମିତି ଜାଗାରେ ଖୁନ୍ଦିକି ଖାଇବ ତୁଇ। ଥପ କରିଦେଲେ ଗବ ଗବ। କଣ ଏଇଠି? ନା, ଯୋଉଠି କହିବ ସେଇଠି ପାଇପି ଖୁନ୍ଦିକି ସାରା ଇମିତି ଟାଇଟି କରି ଥପ କରିଦେଲେ ଗବ ଗବ। ମତେ ନା ପ୍ରବଳ ସୁସ୍ଥ। ଆରେ ବାବା କାଢ। ମୁଁ ତ ଆଖି ଦେଖି ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତୁ ଏବେ ସାହୁ ଭାଉଜ ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲୁଣି। ତୁ ମୋ ମିଆ ଖଲିଫା, ମୁଁ ତ ଜନିସି। ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ରସିଆନ, ମୁଁ ତ ଗୋଆ ସିବି। ଆଜି ତ କାନ୍ଥରେ ମୁଁ ଗଜ ବୁଲେଇ ଦେବି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନା କଥା ବୁଲାଲ। ଆରେ ଶୀଘ୍ର କର। ମତେ ପାଇପରେ ପାଣି ଆଉନି କି ଲାଟ୍ରିନ୍‌ରୁ ଜାମ୍‌ଟା ହଉନି, ଲାଟ୍ରିନ୍‌ରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି।
ଶଳା କେତେ ଥର କହିଲିଣି ଇଏ କା ସୁମି କା ଗୁଡେ ପଠା ନେଇକି ମୋ ପାଇପଟା ସଫା କରିଦଉ। ଶଳା 40 ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲେଣି କିଏ ସଫା କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଖିବା ଏଥର କିଏ ପଠେଇଛି। ଗେଲି ଗେଲି ଘର ଭିତରେ ପଶୁ ପଶୁ କଣ କବାଟ ଗେଲି ये गेली ये पाइप काम करिया कि आई किलो ये तू कबाड़ काई बके किलो गेली ये कबाड़ खोल ये हम घर के आई यार के देखछ ना कोन है गेली ये कबाड़ खोलछ ना नाही लो तो से पाइप वाला साउंड इटा नाही तो पाइप काम करता कसे कसे साउंड होला तो इटा की साउंड होची साला पुष्पांड अबेले रासी डिस्टर्ब करजी तम पाइप भी जाम हो जाईसी पूरा बोधे उपुड़ी आउची तम हाथ पर मेंचाय वाला काढली तम पाइप भी देखते हबो फाटी जाईची मु सेके सॉल्वेंट सक व्हाइट सिमेंट मा गेली थोड़ा से पाइप वाला पाइप काम करछ ना तोर काम करछ या गेली या कबाड़ खोल कि ना কিছু করো নলো ভয় জানে মার দাও কিছু করো तो भयटा से कते मार दो तो बहुत मार दो गेली तू कोन काम कर तू तो भयटार खोल ना कबाड़ खोल मु सारा जाई कोन भाबी तू ता कर खोलुची हेले पेली बनी ये तू कौन एंदी कुंडी होछु ये तो देव जा के एंदी कोन पानी बोई जाउछिला ये देखुनो इलो बिलो सर सर पानी बाजी गलानी इलो बिलो सर सर पानी बोई गलानी संसल हुए कुंडे होची संसल हुए कुंडे होची लगेली ये देखी गंध होছিল ये घरटा इति कोन गंध होছিল खाली जस्मिन तेल गंध होछि ए ये गेली ये घरटा इति कोन गया गंध होछि ये सतक बजाती मागिना कोन करथुल घर भीतर ये कोन अधरे कर केरकेरा करके बिकी ये घर भीतर की आइला हां कथा करबी मोना गुरुनी गोपाल का सेवा करथुली गोटे भाई मास्य करछि त गुरुनी गोपाल का सेवा करथुलु इरा पुओ देबा लोग तो मु ये तू तार काई सेवा करथुल अरे कोला तमे बडी मते पुओ दब तमरा बोलछ ये संड जेते दुर्बल ने मध्य ता सिंगर प्रबल फल तोरे से सिंगर गुबा खाइले 9 मास पर्यंत हबु कलर देखिबो के मु एबा आत को आ एलो मु नहीं परबी ये काई नहीं पाबनु ये तत्ते काई कष्ट तो प्रा देबल को मत कष्ट तू काई कष्ट पाउछला किछि टेंशन लेना ये आज बलिया सुदोकटा मिलिबोनी आज सम्मान मेरु बासी आज कामडा कर देले आर मास सम्मान को पिला जन्म के यो आज मते मिली गला मन मयूरी साड़ी बिनी तुम दीदी कोठे मोरी बहु दिन कोठी साड़ी तुम तो आज कोटिए आज देवी मना करना यार मा एलो अरे जो कोड़ी किया सुन गाड़ी करछु एटा अछि दिन नठा दिन नेले बाचा छ जन बाबू सेति भाई कहउछि तू एबे हदेना मबे नहीं परबिनी थोड़ा दिन हेले बांछड़े चो जन्म हबो राति में मो परे खाळलो थोड़ा मु एली अंधार कालिया रोकी तू पाकर सोई जाउछु मु राति सारा को अंधार जाउछि देखिलाडू तू न जाउछु थोड़ा सकाळ उठी देखिलाडू बेड शीट धरि सोई जाउछि लल कुकुर उधर सोई जाउछु थोड़ा कांत बाड़ा सब कोणा करके मु दूर पड़े जाउछि सकाळ देखिलाडू तू न जाउछु थोड़ा मु बुझी पारनी ये थोड़ा मु सकाळे रास्ता गलाड कुकुर जाग मत काई लाइन मारछन्ती देखिलाडू तू न जाउछु मु कुकुर उधर के सोई जाउछि मना करना आज कामरा प्रभु हरि
ମୋତେ ରକ୍ଷା କର କାହିଁକି ଲୋ? ନହେଲେ ରାବଣ କରିଦେବ ମୋର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଇଏ କିଛି କରିବିନି ଲୋ ଧୀର କରିବା ମନା କରନା ହରି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋପାଳ ନାଳ ବାବା ମୁଁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଖଟ ତଳେ ବି ମୁଁ ଖଟ ଉପରେ ବି ମୁଁ ନଦୀ ପଠାରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବେଡସିଟ୍ ତଳେ ମୁଁ ହରି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ହେଲେ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ଡାକିଲେ ସେଇଠି ଡାକିଲେ ଆମର ତ ଘର ଲାଷ୍ଟ ଆଡା କବାଟ ନାହିଁ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଭଗବାନ ଲେଟ୍ରିନ୍ କୁ ଯା ହେଇଗଲା এটা কি ভগবান না ମୁଁ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ପୂଜା କରୁଛି ସେ କଣ ଗ୍ୟାସ୍ ତାକୁ ତାପରେ ମତେ ତମେ ଗେନ୍ଦିଲେ ହବ କି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅନିତା ସତେ ଦେହ ସମ୍ପର୍କ ରଖାଯାଏ ଅଛନ୍ତି ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଡାକୁ ଡାକୁ ଜାତ ହେଇଗଲେ ଦେଖିବା ଏଇଟା କିନ୍ତି ବାବାଟା ଏଇ ଜମା ଯାଉନି ଏଲି ଏ ତୁ ପାଖକୁ ଯାନା ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯିବୁ ଏତେ ବଡ ସାପ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାତଟା ସାପ ତୋରା ଈଶ୍ୱର ଜଟାରେ ସାପ ଇଏ କାଳୀ ମାପୁର ହାତରେ ସାପ ଦୁର୍ଗା ମାପୁର ହାତରେ ସାପ ହେଲେ ଏଇଟା କି ବାବା ଲୋ ଅଣ୍ଟାରେ ଏତେ ବଡ ସାପ ଗୁଡିକ ସେ ବାବା ପାଖକୁ ଗଲେ ଇନ୍ତି କଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ନା ଇଏ ତୋ ଦେହର ଯେମିତି ଗନ୍ଧ ବାବା ଦେହର ସେମ୍ ଗନ୍ଧ ବୋଧେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ରୁ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଇଏ ଶୌଚ ଇନି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଯା 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 ଟିକେ ପାଣି ପକେଇକି ଶୌଚ କରିଦେଲୁ ଯା ବାବା କଣ ନାତିନି କହିଲେ ବାବା ମତେ ତମ ନାତିରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବି ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲିଣି ଝାଡା ବୋଇଲେ ତଳକୁ ବାଜି ଯାଉଛି ଆଉ ତମ ନାତିରେ ରହିବ ବହୁଛି ତା ଛଡା ମୋର ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପୁଅ ହବ ବୋଲି ସେ ମାନସିକ କରୁଛି ସିଏ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ଆଉ ତାକୁ ପୁଅ ଦବ କିଏ ନାଳୁଆ ବାବା ବାବା କାମ କରିକି ଏଟା ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବା କାମ ବି ତ ଜଣାଇଥିଲେ ଗୋପପୁରରେ ଏତେ ମାଇକିନା ସାଙ୍ଗରେ ରାସନୀଟା କଲା କିଏ ବୋଧେ ପଟିଲାଣି ବେଡ ସିଡି ଗୁଡେଇକି ଛାଡିଦେଲା ଏବେ ମୋ ମାଇକିନାକୁ କିଳେଇବଛୁ ଏଇଠି ବାପା ସିଧା କେରକେରା କରିକି ପିଟିବି ଗାଁକୁ ପଳେଇବୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ କେରକେରା କରିବି ଶୁଣୁ ତୁ କଣ ବାବା କଥା ବୁଝିପାରୁନୁ ନା ମତେ ପଚାରୁନୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ବାବାର ଭାଷା ତୁ ବୁଝଛୁ କହ ତୁ କଣ ବୁଝଛୁ ବାବା କହିଲେ ଦିଟା କିଳା ଦେବେ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର ପୁଅ ହବ ରଖିଦିଅ ବାବା ଭଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ କହୁଛି ସେପଟେ ବୁଝୁନୁ ବାବା କି କିଳା ଦେବ मोर पास मसस्ति तुम्हारा कर मध्य हम निरतति उ आ ए ओ ओ এটা কি ভাষা না বাবা গেলে তাকে পাখু চলা বাবার ব্যাক ব্যাক या लेडीज फास्ट जो डाले तू अगर नेबर अछि पर बाबार जो जाकर बाहर थी से हम छुइयर नहीं छुआ जा जा ये तो और लेडीज फास्ट धर और पता कर तो नहीं तो बंधु नहीं এটা কোচ এর মুড়ি ভাগছে এটা
ସେଇଟା ସିନା ମାଟିରେ ବାହାରିବ ଏଠି କଣ ବାବାର ମଝିରୁ ବାହାରୁଛି ଏଟା କେଡେ ବଡ ନେବି ହଁ ପରା। ଧରେ 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 କେଡେ ସରକାର ଧରୁଛି ବସ୍ୟା ହଁ ଗଦମ ତୁମାର ଘର ବିହତ୍ତି হ্যাঁ। তুমি মেধারম হ্যাঁ। মাল তারহ প্রেস 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 গত কে পাটির খালি বাবা কোন করছে মর দ্বারে পুলিশ পুলিশ হ্যাঁ। এই ये मोर अभ्यास नहीं तू आगा पूरा मोर তোদের উপরে চা আর বড় কথা কই না বাবা কইলে এটা মেলে এটা বি মেলে तू की का भाषा का बुद्धूस की जाने की बुद्धि पान ना हां বস্যা হ্যাঁ। তোর কাচ্চা হ্যাঁ। ধরি খোল ধরি খোল ধরি খোল मोर के बाबा मोर भीतर के पेंची तुम के जान है तापर तमर जो इंजिन मोर सेम इंजिन आ मोर कोली तुम की प्रैक्टिस करियो ना टेस्ट करियो আবে বাবা কাচ্চা কইলে কথা কোন आप कौन कहले বাবা কইলে গত পড়ছে পড়লে মহা দুর্ঘটনা ঘটিব বস্যা हां মাত্রাসো হ্যাঁ। বসি কবিস উ আ এ ও ও বাবা কইলে এইটা যদি তুমি খাইবনি মোর जो পটে বাহারছি সেই পটে মাটি বসি পুরে দাও রে মাটি ওসি কুড়িয়া কথা কোন না অন্তরা করে এরা কোন আলো শুন রে হ্যাঁ বাবা অন্তরা করে কইলে বাবা কইলে হ্যাঁ। 25 টাকা দে সে গাড়ি ভাড়া করে বৃন্দাবন আছে শোনা বাবা কো 2500 দেলে বৃন্দাবন জীব হ্যাঁ। এটা মু স্বপ্ন দেখুছি না সত্য মু কিছু বাদ পানি এই ও মো পাখে পয়সা নাই বাবা কো ফোন নম্বরটা মাগি দে মু ফোন পে করি পঠাই দেবি যা। এই বস্যা মোর মোর বস্তি 95 বার বার 14 এই, বাবা जोड़ा কইলে সমস্ত ডাকি সেটা করে হ্যাঁ। হেলা কানো কোন এই। নম্বর जोड़ा বস্যা আমার ফাইম টাইম বন্দি এই জাতি বলে ভাইয়া বর্তমানম আমম কতে গমন করন্তি তুমি মেঠারম কান্ডুরা বাবু সেটা ভগবান বলি এটা কি ভাষা কইছি কোন গলত রিপোর্ট এ গেলে তো বুঝছি গিলা বস্যা বাবা বুঝছি বস্যা হ্যাঁ হীরা বেটে ও হীরা বেটে ও ওকে ওকে বড়িয়া বাবা কো ভাষা বুঝিলে সিদ্ধাটা পছ পছ পড়ে কাই গলি যা পড়া বাবা কইলে তুমি কেবল মুখ খাই যা তু আ লেডিস পার্টি তু খা মু ঘরু গলি ঠিক আছে কুতর মাতে না কেডা সরকার কেদিন না ন খাইলা বলে মতে মেডিকেল লে মতে কাই অন্ডার কথা বুঝি মতে চড়ি যাবি মেডিকেল লে ঘরু খাইয়া বল ছোট করে যাবি